kia sa hi malumpu kada om phata karoge malumpu kada ni changma sa chu angai kan mi thuya akong ki sim mi minister he je nang sim mi wo ni kom bani man si mission la pa si man personal difference ini tu mo ni mang hiwa ano kong ka tum sana minister ka naingan na si man rin Tuni aini care sunga amha in pen Election Commission of India huna jo officer deputy secretary tun huni khara an ong komrem sapa talent chungnailen kom allies tc kom ama hi tun tak delhi khupuya a insung anum hai asa hai le kom hai khawakhan tuning aini kom tv delhi in nizat niphung officer khana lam ka kai katam tak abana merchik na khanok chu in red into thaina khanchu malarna rui antlu ga hin amha in kaya tuning ni ozapu talent chungnai len kom henga hin tongdar mason le inbek into na phat hi nimi puin heng kan hai malar huma ke ning hin au nang inum na phat ka chintak khanok chu na tun ka chintak ale o ma chang inum ni phung ni za lungset na khanok chu ni phung ni za lumlo na zara na phat na ni hei pek zara na chunga kom tv in kanin pak na kan hei phung amha in kai pe na nang heng trongdar hum kha chu na insung khanjo nang chung sang hiva hin na ni hei ri pek a chang in chu in pa ko om si amhan ke kom tv a tun ka to stuni changa arla hi nang kheng chunga kan pa na to phung ya chu nanin ya la phung siga nan tun ka chinin da dal hanna ram ro si chua nan phan ta khaya mi pui maran siga mi pui than siga nan to chung sang hin kenung kan pa na ka hin no ke ngam nan tun nam pathen wa pe ju chang suna amang ke ya kai chung tong nei da ren thuya kai chung tong ni ling ke hin ing chu ga tamang mar chi ka khui chu ko kure ta no ke kana ke hi dilia to na election commissioner tun ka to ke tun to hin ke post hi deputy secretary ke atun hin ke ni ka family le na dilia komu atun ke tun hi election commission hin ke hi kan permanent posting ke hi join ka service ka to bia official election commission join ka to ke kana ke hi election commission retire session ke ni taya so once posting hi election commission jan join hin post retire no si ba ke ka ke hi atun hin dili si ga ni care si kam ke hi open in khara tun tak hin ke ko meng ke kana tuna kan mai ka sahe ke tu dak sahe en thum kom hai no mai ni pa sai khan ike au in hi sang na kan da hum chaka chu tun tuna nang kro tun huni hai khonga da no na hong hu hiwa tun huna se ga hin khon tu khat mo na hong hot na khan chu hiwa na hai na hong hot na lai hiwa sika nan rin lai in sunga khon tu khat mo nulapan anin thu pui che kan chu nang khon tu khat mo na hot na ti kha al hekte ni pui he na ni ri pek si mo acha kai chung khara ke upo pening ke kana kai school ka lai Manipura one of the best school no school ta pen le ke kana kai nung kan pa henum kan khuinum amandana le sang kai chunga kenung kamandana UPSC hi try ka to simo tia kalimandan anin khang thare mi ki bin lu to ni ne ko pu kenung lu to ko le ta ka le ni kana ameu chu kani chung ka le ta sam sil sum ko ya kan college outside Delhiya kana Delhi ka pu kana la pu den chu me ta kha chung financial problem ya khan wang le sector me chen graduation ka Manipura ka tlo ka so kan Delhi le ka wai kan atuna master ka to si mo te kalimantan ta kha isu problem ka financial problem kom jar khan kenum kamandana ami kan chua phakaswat ka kuntan museng kana ken kamandana kan ken gre mo UPSC kan
lên tuang ke kau kan lên tuang 90 ka Delhi ka lem ko 94 ke 94 ke graduation ka chaya ka wai ka na kumni ka pu me kan preparation ka le to kana kau so kan Mumbai ting resiron ka pu he no pu SR ko man hin kan resiron na san ani na kan komen kan exam he PC cham he num lekha ka le tie ko kamandan inchung kan cham re rupa kan na tung to tian mo ya kan job pressure di ju na tur ka mo si da ka chama kamanung hi ini su yo ke kan ni ta UPSC ni tha season jo ni malung khar no her ni man na chi yo su ka kom da ka chang ta kamanung ka ni su yo ya kan tur ni rangan husi to chi pa kha da ka chama kinum exam any graduate level exam pui kali tha no beng e kali tha kan ritali ka pass interview le ka she kar la beng e ta ka tu na ka tun to hi ken hi be kam du hi torung tia kali du he le chama no kan exam ne thik pa pha ka tha so kan tu be exam ka mo di le posting ka jang si pa kong ka pa o di le posting ne chaba no na so kin ka college ke lai khan college ka kenum college ka ke lai khan dilia college le ke tan nga chan dilia ko mo posting ka chama ka sa he dilia ko bro ra ba chang si pa ka kam du ya ra khan dilia chang chu theu ti khan kenum pan pa ka tung kha kenum ko tung ka asina ka len chang lo ko khan dilia posting po cha ju ti ya ka le lo ke chung sara chung ya khan ta kha kamandan khan any ni man ka Bible kong thing mati any man dan angkat pathan man dan angkat no takin ka vision ka sinlaya ka college kala kin UPSC tahang suna tung le matu chun ya la phungchi tun torong ti kali munda no takha pathani nang ta hindi to maro acha mon hinting na tu ju thasi kia ali plan ali samping sang sikho sa ibatun ni ka to kan kenum tung le ta to ka to ma sanum hinna dilia ko miya ka si ka hin to thena apengin pathan plan no tiel to ro ke khana pathan ko man pa ke ka wa chung chung pathani ma peng dung yu khan katun hinum ken katun ka to hi ka hoi ta ka mung ta ka IT transfer no IT tension lo kana ka promotion ka ta ka time mo ka ta ka pa rin promotion mo in to hin ani ko si ring la ko ke chung samjara khan ni upa hin civil service ya alai thanum ke amiam fit ale ka chang ke ta kha in sunga tura khan upa chang len thria again si amak zara khan po kha kamu yo chang inchu tia alai mandana hiwa staff selection commission of India SSC ve ya le pega hiwa post i assistant post grade B an ko le ka lut ke tuntun hin deputy secretary okay election commission of India ka khan hin au ka dar jaga jo natun 19 thongya ma na lai mu kan hai ti khan ma join na lai to kha kan kum hai kum mo in na lai ni acha ke exam kha exam hi 96 bet theory 1996 bet ke kana atun kha 97 ga tha 98 January January ta kan join ga to kan join ka to so kan 90 ran patun hin ko chom ni jong ke no hike kana kum hai kum khan mo in hale kai ne ka 2098 kan run ka phur ju 2002 kum li so okay run me kan ne ke ko ko chung kan kai chung kan ma ing 90 me kan ne mak la kan ing kai chung em anh thu pui na no tiêu đi financially coming kali kan hike telen thangzam doctor hi amma nai pa ke khawa kami puinum ka tamlang nile mar sik khana atuna hi ga po hin to remain struggle ai to ke khawa kan tuning hin kom TV in darhung na katam takom ta kha main ka darhung ka chu tun tak Manipura Delimitation Commission ahong le intria
Kong ram mi pui ra keep in her na in khat apek ma. Tisu MLA in khat ni nai tor sik mo. Ni nai tor sik zomo ti hi. Ke. Iwahila entry a unang Election Commission of India official kalen in khat na chang la entry a ki army pui khwa kong he taman khat thei sik tisu khusuma lu pui nai pam katar sap trong ka tai thei ma and mani taman khat thei sik a delimitation chung sama a thekte a heavy pego Election Commission le Delimitation Commission ni alam no. Election Commission ni jo permanent moke sam ke permanent modi ke ta Delimitation Commission temporary no. Delimitation Commission ti jo assembly or parliamentary constituency nisam phala ti jo boundary hai adjusting to phala no. Khap khan Delimitation Commission na sam ke ki boy Delimitation Commission thuming eng te ring chuna mayam tam rachia Delimitation Commission ni man sam hi 1952 no 52 len sam ke khana khaba first time Delimitation Commission len to ke Delimitation ka parliament le assembly ko ji ka len sam ke khana ni cham na 1963 63 kan 61 population census dung ya no kala kan atuna assembly masing le parliament seat masing hi atuna kapura jang kawan lege tu make kana 1973 kan to no thum chang na 1973 kan 1971 population dung ya khabo pha kan khablai 951 52 Delimitation Commission na assembly le parliament seat alin mukha masing ka 60 mo 70 kan lagi tam no ya population dung yo kan 73 and 4 atau ni 2002 Delimitation Commission Act no election na 2002 kan mo dia sumpung pu sunga state le event terkip ka Delimitation lain tu okay khabor like kan any state ranga Manipur Assam Nagaland kana Jharkhand mani lain tu ya mani problem in ko case om Jharkhand lain tu no ke kholai khan ani Manipur kan Delimitation Commission ne ya mo Delimitation kalen tu mani jo ani Senapati district kan kawai sam mo khat mun area in tu mo kan mani population hi kan kalen ke no ya ko Delimitation to sika 2001 census nung ya to sike kau kan ke karla le nang ma ke district lag hen 4% 2000 atuna 71 na kau census put ale to kau dia put kan atuna kum thum so no Delimitation to sik population ka ala hele mani kau area population kam ke kan amno increase jang ya kan mi hen complain to kau kan assembly mo Delimitation lai tu mo atuna Delimitation Commission atuna Delimitation Manipur do siki adikta jo atuna 2000 next election ni 2022 February pe to ta ke mak lain Delimitation yan to si dia jo answer mo kong ke ta kha kawasi kan jo an mo ke atuna hin Delimitation hi atuna hin mi hin andara ke ai population census dunia mo iba Delimitation to si pa ni question ni andar ke no ayat so tuna Delimitation to si ki 2001 na 2002 Delimitation ega kawa same procedure arla hele steril mo atuna kawa criteria drastic he kawa apply kawa procedure na apply same apply to si no 2001 population na kadu han to si ya kan tulihin mereka mencu 2011 mendosik dia ini question ko ta kaba census acha atuna narhidani a census e 2001 na census dungu ju ya dosik antosi aya so ibahi 2002 Delimitation Act dungu ya dosik okay aya so ibahin ibahin to basan so state ra kan antos ha kan drone te ni se ko ya kan 2001 census dungu yin Delimitation dosik acha aum dan hi 2011 na
population tisu census ka manglo yo no 2001 a kha mangse wa khau khan au delimitation ti ni trong simple term haimo English hani ani ju atuna delimit ti ju just opposite of limit no limit ati ju henu ka boundary na something no tama delimit ati ju boundary is samote ti ju delimit ti ju inga boundary ka in ani kay ninto no pero tu ni hin delimitation ti ju tu ni hin assembly seat state ang kada ro ali chang assembly Manipur for example Manipur 60 assembly seat po no kabukan Asia amasing ju tamoning kada tung-tung angai kom si taka population dung hin tuna for example assembly seat hi general la ka ST mo sete kana SC ka mung kat amon tong thei khang population dung kan atuna hin seat hello sang sike kana 2001 population dung kan ju census dung kan ju tena yenum care worship care ming share ka to ke atuni hin ani Manipur population hi 21 lakhs okay no kana Meitei population hi 13 lakhs okay kana ni ST hi 7.5 lakhs kana SC hi 60-70,000 okay kadung yu kan atuna formula khalai 2001 na khaba tuna sheet samse kan khaba formula ni arrangement to jan jo atun hin ST ta hi in khadal kashi ma ju 90 chona kole kongke atun hin somi aku sangsi kana SC schedule caste no mani him ha kan kharale kongke kan mani atun hin jo ini aku sih acha ini aja jo any general hai Meitei hi si yan mangsi ai aum na ni asit som ru khajo ka chang king si ta ka population dung ju kan an khat akat lasi ni khat ke si for ye no okay pa ko matuna ni un ahibigman khava kha ni man hat pa jo ke assembly constituency som ru ni nei no aza so som ru so in theng mak ni ta kha 2001 population 2001 census dung buju khan atuna ni utai hi khan SD hi in kha ka kesi schedule caste in hi kesi kana general lekha akatlasi ama singka somro ngai ngai sike hajara hi pe hi truth pui tak tak ke khan aven wa question darsika kom khachu delimitation commission background no that teacher any Manipur le in mada alekte na ni repetition atuna 2000 and to 2001 census ilbisna to si atuni hin tinakan any delimitation commission in Manipur government so suna atuna associate member sangsiga mi ga dei wati kan any Manipura minister hai mi manli mo badai yake associate members no amani ka part of delimitation commission hai aya chu delimitation commission hin any Manipur mi tuna for Manipura political fila hai mo an thadiyama no kana any Manipura mi keep iwa tuna assembly samsi hin iwa an thachu for suna hina changsi hina ko chi pa kha fila an mi darka ka chang no hoya kan mini hiwa hin rachiga hiwa mi pui hei atun grievance theory no mi pui hei chamna antaman du hei mo ti pa kha kha delimitation kan go so chiga atun associate member hi ta dei ke no mani hin Manipur hin seng sida komsi bosi dungju ya hina iba AC hina polling station na komsi hina mani hina mi civil organization hina mi hingin anmadu no hina polling station ni dingma hina kani hina assembly ko mong katun ju iba assembly dapi ting kawai ka assembly ka keep ka kasi assembly ka manin grievance mer pui grievance keep ka manin reorganize manin ada tua kalau keep ka delimitation commission ni nama tu no kadung ju kan
election delimitation commissioning kasi siya ka sitting tuna for example public hearing no ajing nang kaba hemo ka chang fila hemo mayam hai tamdu ka khuna muti ka assess don siya kan kasi sige ke kaba ka tunta ini tun stage ni Manipura delimitation commission na iba station nila ko okay katunahin jo tunta gahin tuna ini iba right hajar ini patron hi inang so la sim proseso kasi uta ka sa nung COVID-19 jari hin tunai ton hin rang la si thema ke khaba ke mana Manipura tunta ka ta tunta hin kani nung so tunta hin delimitation commission in kon mo Manipur hin assembly he kon mo delimitation ji boundary and samsi kon mo iba emotive by theory atuna checklist theory or what is checklist theory no mo kon mo tuna representation andi samsi kaba kanna draft atulai ta tuna ini guidelines theory no guidelines theory hari ki order to order masu government ino order masu parin ini kaba order ka implement ono sila guideline darka ka san no atuna ini koweda government MAC guideline masu kumpukan tunin ko guideline kanna delimitation commission samai ta kaudung ye kan atun hin Manipura atun for example atun mai ke na ni tio mai te hi mo sit ka indian mang sin ju ka konting mo si no ki ba konting man hap si ko ka guideline ka kanna an samai ta ke approve an sam pala kan kaudung ye kan tun to siya okay bakom tunhin Manipura mahin 60 assembly constituencies ni no sit ka omake Ivahin 19 hi ST, 40 hi general, 1 hi SC seat. An pudhin tuna delimitation ahin seat hi. Ai khom am athlain seat ti hi. Nang ai khom manamandan. Acha. Kina kan hi puwa. Kina assembly seat sumru ag Manipura kom ka ani population wise kan ni samajan jo tuna ani ST ka som la kuwa kom ka chomni ka kaise jo inkhat ka kaise no kana sidul ka se ka inkhat le kom ka ni ka kaise temen tak hina tunihin ST ka inkhat ke pa khun mo kasi sin ni tijan jo tuna for example any district wise population tp kom no kabuni kan AC ka district tapen AC kan arudung ye jo anak si no kada sum kaim daman na tak hin jo tun tak hin any hill district population tapen hi Chusarpur no jangse no lampur ke ani jo Chusarpur hin assembly khadi sesi muti hin assembly constituency kani musik ka kasi ki pa hi kaman na ke no kana SC hi atuna khola SC hi sengmai tinggal le kongge no atuni SC Manipur ni hin mani population ni kom SC kom de jo kakching no kan kakching ting ko si si ki pa hi kamandan ke okay jangan jo kakching in SC ka ikan hab de jo SC ni no ana ini scheduled ST kan somba ko som dan jo general automatically ini ka tlason no dan jo om dan hi general hi 38 ka chang si 38 ana ST kan 20 SC kan 2 jangan jo total kan 60 no angana ke no bakom delimitation ahin no delimitation ahin aini ke ari no hai mo demand ni to the ko any election commission ni di election ni tongni di joini care sai wang se tak me no aya su any care population Manipura ko so district ke kom no any population care population ni nearly 20,000 ko hum ke ko sungin district ke ban kom ni omjar hin any atuna assembly kat samsut si ka chang lai ni voter tamna sikin ni omgyar hin tung tung ma minister na yung toro man no thamna sing chu ani population nung ya kan mi yar hele chu nang thong mai pa ke takha politics ting chu ani niom ne sona ya magya kan ani atuna political feeling chu ni khora ke ya chu niom na ya magya rai atuna hin atuna direction chung hin ani tura ma
चार्ज नहीं तो रम मो कॉम ने तो जो सिटी पाइंटी के नहीं शेयर का तो नो के नो तो ने एनी कॉमन पॉपुलेशन तब नहीं डिस्ट्रिक्ट का नहीं है जंचो चुचापुर डिस्ट्रिक्ट शो को तब में के नो तो चुचापुर डिस्ट्रिक्ट शो ने तब शो हिन असेंबली कारा तब जब में कॉम नो मुझे जंचो हेंगले साइकोर खना साइटू नो कि वो असेंबली तो में हिन एनी क्या पॉपुलेशन का तब में के कि वही नहीं तो ना असेंबली थुम सुंग हिन तो ना अकेला काती साइकोर हेंगले साइटू ये वो कार है एसी जो नहीं देते के नो नीमे में कने जो साइकोर ले बार को में हेंगले में जो साइटू नेक्स्ट साइटू नो ताका साइटू जो साइकोर ले हेंगले भी जो डिस्ट्रिक्ट खसुमा कना तो ना साइटू जो सिनापली डिस्ट्रिक्ट का रोबो कियो sama khadar khan atun hin ini sih la kultur mo chance ko ko mun tun ko thasi ki pa hin iman na atun hin ibahi ni tuna ki manipura kom care hai mo ka tham sing ni maleman nan si kongon mo ini psychot ka ko me for example sakang area ko me amani le mo rang area hengle ba ko me no Hingga apa kom soalnya orang area putso, icung kalau ke, icung jo saya tu tinggal sih, kira karena soal kuat khai mau suku tu suku, no. Soalnya icung tu assembly kat ni tu yang orang tu jo, ini for example vote electorsi, ini tam macam tu, tapi macam tu, ini tu macam kom sih, no. Kau ya karena tu hin, atau ni tu sih jo hemo. Ini psychotic ako na to na morang sakang area ko social ini morang area tinga ko suna muso esin ka thuya ko siya ni man nan si ato ni hin to ni psychot ato saitu hi siya ko may ichum hai bungti hai maniso no ani ko proportion ka tam ko me ke amani so saitu district tingin mo ke ta ka to ni hin amani so hiletim Three into no jantan ng kanuhin. Denomination rule ka kono ke. Atuna Asia deliver antosi no within district sungar ke no district karar po district ka siya no Asia ko. Kaya kan atuna hin saitu Asia ko me so district so Sinapati district so. Kabukan mani ka hingle tin three arong bung ka ko tama ko ya kan ki hen tang na to an tang ni ni ko no an tang na kina ka puwa psychot Asia ko ani surrounding area ko population le eba hingle tin ko ani morang area le kana kira be tin so iso khat Asia so kasuba mo se Asia khatia om sigi tansi no any demand sigi iba hi chung kat ni mu theng kat possibility ko no ta ka ya chu district ka chunga imo kana AC ka samsi ne acha psychot le hengle hi district ka chunga he no district ka chunga acha churjangpur chunga ya acha chu kina na ri ka pogan district ka chunga chu Mars to ya no man chuna ya no AC ka limit to ya limit to ka boundary sama ya ta kan tang kan atuna kira district ano kampung district ka kana kum sunga mo ka to sai tu AC ka ka enable dengan free alone ya so it should be within the dimension should be within the district same district ka ko ya kan tun he chanenum atun hin any demand si ju any taman musik jo da to sik jo so sakang area ko hai le atuna ni moirang area ke ha area suna ko hai man hingle AC khara abas aya thai pen jo hingle AC thia mo no aya so atuni hin psychot elector so 50 ke 50,000 elector karena ini hingle bin 29 only 30,000 muruk ke so ni elector 2000 20,000 elector jan kaya acha ni jo atuni hin
sai ko de kha electing ni three jini mo chan chu aya ma ya ke rule ma ya ke kana nu ke aksam the ke khachang chu ani for ba yin huma election ni ngir pha chan any care mi election ngir mo tin chu atuna ani chu mi khani heng yan chan chu for ba mani ni shu ku he khung sai chu mani chu thu man li ngir ba ke no achang chu amani kan population na electors kan tam san an mi candidate kan hai tam chan chu an wo khain an he chan chu ko shi ta khai ni kha chu mi kha re ni chu ni hom se ni care sen kan solid ni pe chu cha sa ko ne thei no ke thei ki aya kan for ba ni mi kha din voters 5000 6000 8000 ko po mun chu ke ba no aya kan hi bi ke ni aya thi pe na to na ani siga achang thi pe ke tam su da no ke sa ni tam su pe ni chu rule do ju le kana achang thi khatam da ni sai ko sunga ko me ni moira saga area le ndinga hin le ba ko ani moira area le ke habi da so isi khathi om si ke ba si hin ani no ti si fight to si rani to si ni di mani to si ba hi ni sang ke kun phat tak hin o ai ni KRUM Komram Union Manipur Kom Union Manipur khan chu student union hai hin hai mo an kloa akathasik tian naman da kina ai kahi okay atu ni hin kina ni ti khaba AC khathi om si ani care population electors tam si khan ba hi fani to si ba si hin atuna khaba katan si ga frontliner theory no hi darka ka chang ke atuni hi ba hi political changara political fila any organization ni jo KRUM you know ni ne ke khawer kan kenum tagin ken kamandan khachu ani KRUM hai KUM hai amani num antantar machanum no amani antantar machan mani mi khan taka deish no ani care karap tham lek aksing lek kana ti kuchang lek amani core committee ko po no anda samya amani kha turndaman toish no ka jan su atuna kira ka tiga po kan amani kan ko to sin din jo atuna akina ko mai sakang area ko mai kula hai chip se no kana morang area ke habidan ko chip se ka antam be puya malungpung khara aya hi chu malungpung khara sige no annang sing annang pet se me ke ni idea alab chang lo ni acha aya chu ti malungpung par chung ma jan chu yong ni di manang tak sige ko ya kan malungpung kan jan se kan kula ai kham mani kham man the man thada pe ya aware to hi ban to ya no kan malungpung kan man sang ya association kan form man sang ya ga ti no amani kan representation theory mani kan hi tuna ani political background an suna kan ken hingal madu isi khathia kom chikal madu tia mani no tuna kena ka ko association member hening no tuna representation back thai kana khalentry khabala ntri puma katuna kina di ka core committee kan mani kan mani thu ya tren to si toma mani ka da picking ala tren to sum si malungpung ka to si no kaya kan khabar kip kha tuna social member nei kan mo da to si kana aya the chu any area khaba cycle le hingleba ni MLA ka ajing lobby to si aya so mani ka hinung loi ni ngam amra amani chu atuna for example kum any care botak tam si han chu madul loi ni ngam no kaya chunchi ka man madul loi ni aya chu kan man mo cha mani ka yin mo election prospect ka monggalo ni kaya kan amani madul mo ta kha kaba mani kan opposition to mo si amani opposition dong te aya chu atuna hin ani suna minister ko mai cycle le mo paso mani BJP ke no kaya atuna hin amani BJP kan mani ne chief minister pa ning kan pro ne pik mani hindi mana to pik mahiri no ni be ne jo inwa ani BJP prospect ma ne di ne jo ka BJP ani chief minister pa power ne ke no kaya amathi ko mai ke tuna associate member ke kaya kan
ayat hi jo mani kham convince to shi no mani ngal lobby to shi kana kira ayat hi chale shi member ni kham representation pe shi na ke ni komnam sahin le ko mu hin ka chang ka ya ke ni jo hini ka chang mi thi ka nom yar hin ke ni kari political motion ne tamu kira kan ke ni eshi ka thia dar ya atuna kira ke sa khang area le morang area ka kathina um jo ha charge nei kana yinuma MLA ni nung ne them charge ka ta ko mu ke no Kabakan au akina ka haidar se banjam bakan kom TV in darhum nang kalenta akom ka ju tuntuna delimitation chungchang ale thria aini kom ha mi pui hai no kom ha mi pui hai neng khanok su aini civil society neng student body changraso akho changraso anmani neng hin heimo nangin repack hum na ne he iwa delimitation akhong la thria aini hai mani to si khanok so hai khong mani to jan ju ka thasi tia nangin hai mo ri hum pek na ne he na tong dar sung kana tuna na tong dar ka hui pen kinum ka tong ka kam son hum pen tia kamandana ke aya chu kha kha tuna hin da ka sang pen ke hi hi tong hi mayam ne khon mu ka hi jan chu mayam ne khon mo ka tong hi kam thung si khon mo ken kam ha tung ji ken kam ha no mi ka khon mo share ka to si ka ri mu ka kam da kamandana ke akina ni hi po delimitation hi akum ga tai kumanga kum swan to changma akin ni marha jo 52 len to khosoi 63 kham 73 kan 2022 73 and 2022 ka after gave 30 years ke no atune hin tuna delimitation na rula sun yu ye hin delimitation ya bana to sigi 2000 after 2026 atiki after atin ke fix la sama 2026 ka no hiba dungji hiba sheet atuna sheet fix every state assembly sheet fix to hi answer hi 2026 so ma delimitation pa so population dungji ya katam sik no tamani ti pa hi hin decision to share ke kawara atuna 2026 pa hi sule antinam ke no to delimitation ka chang the cham the no kawara intratam kawara atuna hin delimitation ka go chun thum chua an to ke kawara kan ni chiga ke mipui care mipui ani tamka ke civil organization student under the kip inga karinum in ke mayam ni na kanai ju ai ni kina ka ti ko ani political feeling jo ani ni ko ke no ni population ya magyara ni population ya ma kana ni om dar ya magyara ta khabakha blame to ya ma ke no khabakha imu ya khabya pem chang ke ta ka tunin kon mo ani MLA ni shi ti pa hi tunin ani nimandan shi su yo ke combination jo tunin kon mo atunin ani this assembly shi ni sho ako mahino kon mo ani assembly ka chuma ani water sheet tam shi ti pa hi nimandan shi so ke ka shi hin na tunai hin ani tina ke sense ka to po ai core committee no delimitation core committee ani kar care kar ni sabsi darkar amane khan kina ka po iba ani isi ka thi ani kom ani care voters tam shi ki mani khan final to shi darkar ka chang ki iba sungin ani ni mara shi ka chu mi puin ka chu tuni hin ani care sa hi malupu kara on father kar ke no acham ma se tuni hin ani ni malupu kara ni mo ani chang ma cha chu angai kan mi thia akong ki sima mi vote mi minister he je nang chang sima mi vote ni kom si no khang ga chang ke khoya tu ju yu pha chang ma lo ke khoya tuni hin khar tuna ni lung tup jing ka chu tuna kina ka ti pu han e sing ka thui hin ani care voters tam sing man nan si khaw si ma mi pui malupu khan tang sim ke no for example kina rang thang nang any sung personal ani hui ma le kom si no khabai kha ni ma hi si
ama ni future ka ju ani no man shun ko ni man shi ni shun lo par shi ni man da anu ni generation shi kau ka atu ni hin ni man nang shi jo na ini personal difference ini tu mon ni mang hi wa iba ini care iba voters mo tam shi in khadi ni nai ngar shi ano ni no minister ni nai ngar shi pa dong tok kan ni man da na no ka ba dung kan ini donate shi tu na for aman kai ni haya kan aman tran tu chu support to mong no ama kan ni jo ma support ka tu ni ku sai pa support ka tu shi meeting kan ini agar ka ni man machine kan no ibo ini mang hiya malung kung para 정말 좀 ni mo si pa hi ni man dan si kana ini tang si mai so kaya mai mi pu he ini tuna chu chang ni chu iba wang ka party masumang ni no ini malung kung ka tung sana kina ki po esi ka ti ong ngan dan si man dan si na ka minister ka naingan na si man dan ri di pa hi mayam ni ni len fia karim mo ke Bakom atuna ni utar hi khaju tong khoi takke in lungse na trom ke amana heri gani thaipat ke ave ve ka hi ma ino au aini tun takhin Manipur sunga aini Komram Officer Association hin ka thleng sa khanu thupui na kalan tak leitlo ambulance man leira cho yo anok chu atuna hinom janing tin kan Kom TV through ante mashu ha nishchani nai hai wa khumkhar suwa mirama akom he mani hai inde nasik achame thubui nasik katungam malung kalan tak hai tlo ifahin dar khumi khat ka chu aini Komram Officer Association ai hin hayrol mo tu chunga delimitation ai ko na tria amanin hayrol mo ka om theitia nang namanda Amhan ke ini care officer association lo member tu ya kumrakip aware nongin pana ko thum ke ya chu ini care officer association Manipura ini tuna issue sangraso political issue sangraso ini economic issue sangraso hari ki problem ya manin anda tunne to ke no mi ka cham yom phale sele summa ne mo phale sele da pe ke kana mayam saksi ini kan ima ekom anam phala saksi ini sih mending yang tentang kuya. Mani itu na ini official sih so manpak nakalenta pik lohi keso eke. Ya so mani tuntu so follow permani so political di appointed macam ini mayamin atau na KUM appointed nang samluk dia nang hinga sanksi dia tu tim mani ya siapa tu hong so mani an bingan trang ya no. Association sama sana, ini itu tor kan tori itu dia andinga antara kan aku meke. Ya kan papu ya, mani anda tor donation ni dia ini mau hin mani ini WhatsApp hin update ini tori ke. Karena ini suna Manipur macam lo hin dia kom wang aku kini mana menjauh lung tak mungkin. Tak kini hin wang aku official join suna aku minta puiter tam minta puiter mau ya join ini niom na hin ini financial obligation ini kia no kaya tu na ini care officer isu kan papu he no manison hi kei mi chang ki hei te mi sam ka thai no than tura min tang ke kana tu na division sunga hinum ke num amani ne ni na ka ne num cho ini officer isu than ma sing nam tane ke ni future vision tane ke hinga to ka thasi ki amani ne brat ke no kana amani so Manipura officer sila mantan dat pui ke influencer ka jangan dat pui ke minister mantan dat pui ke share sum hei to no share sum mantan ke no achang jo to nahi dilim sensi gan mani hi amani antang pe da ka sang ke por ba ni KUM no KUM mitin jo mani ani so upai so mo la ke so kahim masane chang mani sum in upa mo chang the no ko ya kan mungkin nang tom the karena share sum tene mung sang the takha any officer any care officer ju har ke bi antane ke ko ya kan tu ta ken ka to ka hi officer se ni ka hi ju amani hin jingin hunga amani future shi any future care committee shi ka ro plan ta kan ro shi kama to ke no kan kalen kan tua no kalen kan tang idea pe ke
tron dos antro chi keram kamatu ke amanin thaman ke thaba amanin to thak jan chu ani ke mani khang sing me any problem chama no mani por chama problem le no ki pai kadun ke kan tu chunga delimitation chung chang an mani hey role mo ko aman man tuna ke manan dang chu man ke ni role chu atuna ini KUM ni ti hen ke amani kan hu shi chama atun tak ke tam du ta chu ina core committee ka te ka ses ka te ka hi ka any officer kar hin anin daya no achang mole KUM kan any committee karo ne kan amani na officer shi ka ang sinan te pe ka no ang sinan pe nang ni hi sambu ani tia amani baking ka chang ya no officer sih kan teman tanya sih kan officer sih kan gua cuma komite dan semua amanin kalau action kan no mau jangan man tu pada ya no amanin kan terang sih pun kan ya so hei jangan sama sama sing nama nayo no sum aing jual nayo dan so kira ni kapoi wishing him sama sing darka sum darka ke no kaya ya source kibi paper tak salah thala hai kibi drama tu hin daga ka chang khawsi na tu na ni officer si tu tak hin thamu te si jo ni gas officer ni ni ron ka len tak ke no future si ga ni gear hi khangsut di training je jo tu na ni gear officer si hin role ka len tak hi da tu si ki kama tu ke no khaseng kha o ni rio achang hinu mi behin trongdar hun nang that ara ki ko mi kha ko Kafakachu delimitation ni 2001 census dunggaji and close it no kana akatlek sa kanom kumakanom hiba kuman close it di tono mai hiba kumakan and close it dia tono mai no kafakan hiba dan humnang kadisu atun chuma in close it dati in close it dia naman dan mo chamak le nangin haikung mo hiba chumchanga namuna ko turana trong dar kham trong dar hok tang ke akinan ri kan manipur delimitation kha an to chang chu khomon mani to sik ti pa khai ni yo ta kha to hin kinan han chu positive side mo ke negative side ni ya hin to hin delimitation hi to no mok sing an to mok sik ti him mai question ko ma ke ya chu to hin ai population size dung ju hen kinani ki ko ani general ai STM o general ai city ni mangsi ki pa hi ko ma ke ta khai ba ST ni ani general ni mai te hin antam su city pa ju ta ke no where kan mani hin ki ba delimitation to mang si hin atuna manin politics Allah kan dei the karum chang loi ni chang na hin atuna ni chingni karinum atuna Senapati population 2001 census ka digma Senapati district abnormal increase population ka changkia hin mo atuna representation ni peka 2021 census dungi ai to hin representation man pe ke kawya hin iba ni hin ani ba manipur sungai ni ba musung hin in khaneoma ko rai shi no chu ba division hin tar di farm to them ko chang ne kaseng ka ini mo akachang mo the skeptical in kachang na in ka hi ke ara tibet ka hi ko ka ba ka ini mani posuma ini problem ke ta ka tu na ini kina ni ko ini komnem siga skep mo ka obstacle ka no ngin ini kara itu mo nei ni karin tu mo nei amalu o ma chan chu ini ken ni pan kam to thelo me ke mo ni difference hi itu di kalen khat malum tugna ni si ki ta kan sang ke chang man ju to kam obstacle chang tak aya so diga tu hin ani union level hinum atun hin tong ni hong ko mo ke no ko ya kan hi ani kara obstacle ko le tak ke ke akina tu na kai ri ka aka chang thei mak sik antak sik khaw ka ing ke man pui ne ke ye ke ta kha ni man dan swing ka din akina in hi ki ka miring mila da chu chu aka chang thei mak ka chang thei no
any to any comrem ni population la ni nemak le ni demand ni jo tu na ni ta tan sik ni mo hi chang thai mo chang thai no in tak thai mo chang thai ta kha ni ma sing khanin yu tak in jo het ki bi mi hing ta jo heti chang thai mo ta kha het ki bi pathan chi jo heti chang mo no aka chang thai mo chi ka pathan ki bi jo ai ki ka chang thai mo chang mo ka chang thai pa la ki ka ba aka chai pe na mi hing ni ma ta chi jo ai ki bi pathan de sam me ki ka ba kan pathan chi jo heti chang mo ka ba kan sai da pe la ka hi nam jo ai ki bi pathan ngai ma sana pathan dalan tria ni khenga ani dan masana ani omram ani what mo constituency kan ini tanasi kana MLA internasi party pahi kanan dan ani ne ani tojan chu haiti pathani atotan mong chang oma ke koyara achai na pena hari ki bi pathani ngai masana pathani dar ki pahi achai na pena kahi mo ke iseng chai ro tun chunga ako hong delimitation ti chu constituent assembly any azat hesi achangin chu any komraminong MLA in khat tun chunga na akum som thum suwa hiva delimitation chungzang trong ako hong hin komram any nong MLA in khat inai si moti rangai man lu na no su phung la ja lungsa na ja rakhan hina ko ni ojapu ni u talent chungnai len tun ta election commission of India deputy secretary aman kasengka ama view ama mandan na komani to changan chu ai ni komram minum MLA ne sik komani to changan chu given the limitation part a hit nin trang chan chu ai ni no constituent assembly khan ni mu thai si ai ni komram tamna hunna tina rina kha kasengka kom TV in nei na ka chang si komram mi pui hai pa la ka trai senga ananira ngai pui jara mirakip chunga in park na kom TV kan hai phung khana ni uinung atun ka chin a pha ka chin a hai tuk shot phung la za si a in sunga pathenin dam na pe ka so ama chunga mrik sei shot pe ka sana khan chu tun tuna atu plan da ki bai hium adam lai a hing lai pui ka tru khanok su ai ni kom raminong MLA ni nai tar akam hu kham chang ri tia phung khat a kom TV in a chaina ka heri na ka chang si pa ong